Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. इस वीडियो में हम देयर का इस्तेमाल सीखेंगे। दरअसल ये सीरीज़ डेली इस्तेमाल में होने वाले जुमलों पर मबनी है और इसमें आपको हर सिचुएशन पर वीडियो मिल सकेगी जिसकी आपको ज़रूरत है। अब हम देखेंगे कि हम देयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। यानी देयर को हम किसी चीज़ की मौजूदगी या अदम मौजूदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी टू शो द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ समथिंग वी यूज देयर। अगर आप किसी चीज़ की मौजूदगी का इजहार करना चाहते हैं या अदम मौजूदगी का इजहार करना चाहते हैं तो आप देयर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उर्दू के जुमलों में ज़रूरी नहीं है कि हम उसमें वहाँ का लफ्ज़ हो। मसलन बाहर कोई है, यानी हम ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि बाहर कोई मौजूद है, या इसी तरह मेरे पास कुछ नहीं है, तो इनका तर्जमा हमेशा हम देर से ही करेंगे। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि देर से हम जुमले किस तरह बनाते हैं। देर के साथ अमूमन इज़ या आर का इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर सिंगुलर कॉमन नाउन हो तो उससे पहले हमने ए का इस्तेमाल लाजमी करना होता है। जैसे देर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। लेकिन अगर प्लूरल का नाउन हो, या नॉन काउंट हो तो फिर हम आ की जगह सम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देर आर बॉयज़ या देर आर सम बॉयज़ इन द रूम। अगर हम इज़ या आर के बाद नॉट लगाएं तो फ़िक्रा नफ़ी का बन जाता है, और अगर हम इज़ या आर को जो देर से पहले इस्तेमाल कर लें तो ये सवालिया बन जाता है। लेकिन एक पॉइंट आप ज़हन में रखेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम सम का इस्तेमाल करते हैं, जबकि नेगेटिव और क्वेश्चन के अंदर सम की जगह हम एनी का यूज़ करते हैं। अब हम इसकी कुछ मिसालें देखेंगे। जैसा कि जमात में कोई है, देर इज समवन इन द क्लास। देर इज समवन इन द क्लास। मेज पर कलम है, देर इज अ पेन ऑन द टेबल। देर इज अ पेन ऑन द टेबल। कोई बात है, देर इज समथिंग। देर इज समथिंग। लो, आपकी गाड़ी तो आ गई है, देयर कम्स योर बस। देयर कम्स योर बस। लो, असलम आ गया है, देयर कम्स असलम। देयर कम्स असलम। यहीं तो वो गलती पर है, देयर शी इज मिस्टेकन। देयर शी इज मिस्टेकन। लो, घंटी बज गई है, देयर गोज द बेल। देयर गोज द बेल। बस बस, कोई बात नहीं, देयर देयर नेवर माइंड। कमरे में बच्चे हैं, देयर आर चिल्ड्रन इन द रूम। देयर आर चिल्ड्रन इन द रूम। मेज पर प्लेटें हैं, देयर आर प्लेट्स ऑन द टेबल। There are plates on the table. जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि अगर इज या आर के बाद नॉट लगा दिया जाए तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट और भी हम देख लें कि या तो हम नॉट एनी यूज करते हैं या खाली नो यूज कर लेते हैं। जैसे जमात में कोई नहीं है, there is no one in the class. There is no one in the class. यहां नो का माने है not any, यानी there is not anyone in the class। तो हमने not any की जगह हमने खाली no का इस्तेमाल कर लिया, that's enough। मेज पर कलम नहीं है, there is no pen on the table। There is no pen on the table। कोई बात नहीं है,
There is nothing. There is nothing. بستے میں کتابیں نہیں ہیں. There are not any books in the bag. There are not any books in the bag. اچھا, اگر ہم یہاں are not any کی جگہ اگر ہم there are no books in the bag کہہ دیں تو بھی درست ہوگا, کوئی غلطی نہیں ہے. یعنی not any کی جگہ ہم no یوز کر سکتے ہیں یا no کی جگہ not any کا استعمال ہو سکتا ہے. جگ میں دودھ نہیں ہے. There is not any milk in the jug. There is not any milk in the jug. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں there is no milk in the jug. یہاں کوئی لڑکے نہیں ہیں. There are not any boys here. There are not any boys here. اچھا, اب ہم سوالیہ جملے دیکھیں گے, اور جس طرح کہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ از یا آر کو اگر ہم دیر سے پہلے یوز کر لیں the sentence becomes interrogative. سوالیہ جملہ بن جاتا ہے. مثلا, کیا جماعت میں کوئی ہے؟ Is there anyone in the class? Is there anyone in the class? کیا میز پر قلم ہے؟ Is there a pen on the table? Is there a pen on the table? کیا کوئی بات ہے؟ Is there anything? Is there anything? کیا آپ کی جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ Is there any money in your pocket? Is there any money in your pocket? کیا ڈیسک پر کوئی کتابیں ہیں؟ Are there any books on the desk? Are there any books on the desk? کیا وہاں کوئی کھلونے ہیں؟ Are there any toys there? Are there any toys there? آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر there کا معنی وہاں ہو تو یہ جملے کے آخر میں استعمال ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے لاسٹ جملے میں دیکھا ہے کہ کیا وہاں کوئی کھلونے ہیں. Are there any toys there? یعنی ہم there کا پہلا جو ہے وہ presence یا absence کے لیے یوز کیا, اور سیکنڈ there جو ہے وہ وہاں کے معنوں میں ہم نے استعمال کیا. اسی طرح اچھا, اگر ہم نے یہ کہنا ہو there is a book on the table, کہ میز پر ایک کتاب ہے, لیکن یہ کنفرم نہیں کہ ایک کتاب تو ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کون سی کتاب ہے. لیکن اگر ہمیں علم ہو کہ وہ جو ہماری مطلوبہ کتاب ہے تو پھر ہم دیر کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ بولیں گے دا بک از آن دا ٹیبل. یعنی اس کا مطلب ہے جب ہم بولتے ہیں دا بک از آن دا ٹیبل تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے. سو آئی تھنک دیٹ یو مسٹ ہیو لرن سم تھنگ. آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا, کچھ نئی معلومات ملی ہوں گی آپ کو. اب ہم اگلی ویڈیو میں ہیئر کا استعمال سیکھیں گے. جیسے کہ آج ہم نے ابھی دیر کا استعمال دیکھا ہے, نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم ہیئر کا استعمال سیکھیں گے. اور آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. گڈ بائے. تھینک یو ویری مچ.